Happy na evening. Oo. Hello guys, sa inyong SK Chairperson, si SK Chairperson Provida. Grabe ka hands-on. Sige lang, tagan-tagan. Tagan ka siya ginabuhat. Okay. Oh, grabe no? Pag-ingon ako na Pagpurok 5A and 5B, the cluster 5, start tayo tahan. Okay. Grabe. Purok ang gulat sa Yunson. Ladies and gentlemen, ball pen and pencil pen. Wow!